positif inafanyika ndani ya mtu, utona nguvu ase itafuta yo inyete di manifester ndani yake. Le psaume 71, il est psaume, oui bien sûr il y a des discussions théologiques là. Il y a kusema que est-ce qu'il y a David, est-ce qu'il y a Jonadab, le père des Rechabites. Il est yotele, ça contribue toujours à notre avantage puisque nous savons que nous découvrons il y a kusema que mambo ile tezi inatokea Jonadab, ile rimupata itezi inafanana na mambo ile David alipata, itezi inafanana na mambo ile ilitokea un groupe de personnes, de fidèles qui mettent leur confiance en Dieu. Et aujourd'hui, je dis que ce problème-là, ça veut dire bale iko semblable. C'est pour vous dire que na ile mambo kama inakutokea hauna wa kwanza kukubali nabo ishaka tena kubatokea kusaya pamoja. Sema amen. Alléluia. Bien-aimé, il passage à 71 ou bien psaume 3, si nous voulons prendre d'abord David, mukukome ya kwake, c'est quelqu'un qui a expérimenté la puissance, la présence, l'amour, vraiment bizuri biote bia kutoka kwa Mungu. Je dis ça puisque c'est quelqu'un aussi qui est passé par les feux. C'est quelqu'un qui est passé par des problèmes difficiles. Alléluia. Tanza kwenda na kuactualiser le message petit à petit, ya kukwambia kusema ke wakati ile huku muntu kuna nani na maproblème ina kutokea tu sasa na hivi. Moi je pense que mubwingi ya maproblème ile kunatoka njo mubwingi ya ile unapasha kwanza kudécouvrir buzuri, bonté na mapendo ya Mungu ndani ya maisha yako. Puisque je viens de vous dire que ile psaume ile kunekalaka ma débat théologique utashika ça des psaumes, mais comme c'est ça au kingi en profondeur, tu vas comprendre que peut-être ce n'est pas le psaume de David. Alléluia. Mais c'est le psaume de quelqu'un d'autre, puisque même au niveau scientifique, il vini quoi pas, chia quoi nani docteur, ça vile chia quoi docteur. Alors, peut-être m'a écrit yangu, aista quoi vraiment na poids devant les écrits d'un docteur. Alléluia. Mais peut-être un thèse minanjika livre, il est iku ya muzuri sana, mais pour que il pate les valeurs, il n'a pas choix ou le koyulu et il contre-signe. Amen, amen. Wakati le bataona kusema ke ni docteur fulani, ni savant fulani, ou le arianjika na commenter le kitabu, italeta valeur kwa ile œuvre yangu ile. Alors, kuku ma psaume, par exemple, psaume 23, il est psaume 23, peut-être, peut-être psaume 23, mais je ne pense pas. Kuku ile anasemaka, mimi kunapenda kuikala nani maisha yangu yote mu hekalu. Hein? Vous vous souvenez de ce psaume-là? Hein? J'aimerais ni kale maisha ni mu 23. Hein? Alors, lorsque vous regardez, ce n'est pas en quelque sorte le psaume de David, puisque David, le temple n'était pas là. Amen, amen. Le temple, c'est son fils qui a construit ça. C'est-à-dire que kukubale barianjika me banangara ile psaume ile bane yatribuwe kwa muntu ule asha kujulikana. Est-ce que tunapatana? Alors, c'est la même chose aussi avec hii psaume. Wakati ile banabeba bantu bakwachana chana, ni akonesha kusema ke ile ma problème ite zinatokea leo hii. Même nani le sage anasema ke ibi tukunona leo abikwanze leo birkuyaka ako. Hakuna kia sasa hapa chini ya dunia. Bila utona sasa ke leo ni bia sasa, haina bia sasa. Leo corona itezi na kushangaisha, mimi nakwambia kusema ke kuku ma fleo ya minene kupita ta corona ishotokeaka mu monde, mais iripita bantu barendelea toujours na kuishi. C'est amen. Alors c'est pour vous dire que problème muntu mwingine
itezi na kutokea na we. Me kama sema kuku mtu mwingine ule Mungu arisaidia, ariintervenir na anapata jibu, bamba maisha ya ule Mungu arisaidia. Mimi nasema bamba maisha ya nani? Ya ule Mungu arisaidia. Puisque souvent utashika bantu beko na angaria paka ule alishindwa. Hii malari inauanaka. C'est-à-dire que macho yake inaona paka bale malari ilifanya nini? Iliua. Me macho yake ayangarie nini? Baripona. Me weye vile kupale en tant que surnaturaliste unapasha kuyo ya kusema ke ile inauanaka ou bien ile malari inauanaka. Ata accident, mimi nakwambia ata crash mumpepo kunatokaka toujours ba rescapé. Sema amen. Utashikia ya kusema ke hakuna hata moya ritoka mujima. Me wakati ile banafika sur terrain batakutanisha mujima eko hapo. Sema amen. Banasema no uma mukutoke mujima. Batezi banangara motoka banasema uma mukutoke mujima. Me mule bantu beko nasema ke amukutoke mujima kama Mungu anaprotege muntu. Mimi nakwambia ya kusema ke hata kama motoka inapasuka ule muntu ata c'est possible ule muntu atoke mujima. Sema amen. Lorsque tu marches avec Dieu, kuku wakati ile Mungu atezi anakubeba safutu mikono ya badu yako. Njuu ya kuonesha kusema ke badu yako abana na nguvu abo kufanya kintu maisha yako. Mungu anabeba, anakubeba na kutupa mikono yabo. Mufanye kyote kile mutapenda, mais mujue ya kusema ke votre force est limitée. C'est ce que même Dieu avait fait avec Job. Anamubeba, anamutupa mikono ya shetani. Fanya kyote kile unapenda kufanya, mais uyo ya kusema ke nguvu yako iko limitée. Ne touche pas son âme. Alléluia. C'est comme nani wakati mwa hivi nilisomaka nani ma réseaux sociaux. Babwana bamwa ma drogue, ma bange tout ça hivi na hivi fura. Nani banengia motoka yabo decapotable fura. Huyu nani anengia rafiki yabo na yeye alikuwa nabii ya Mungu. Anengia kama na Biblia bana sasa weye, wepa kana mambo ya Mungu. Toka muku place ya Mungu. Sasa John munasema vile sasa beba ile Biblia yako itupe nani kumkongo. Anaenda nitupa mule mukapo. Banenda munji. Kufanya accident. Bote barikufa. Mais imaginez, à part ule alikuwa na Biblia na kule bariendo tupa Biblia kule. Kulikuwa mayai. Mais imaginez, Mungu ana protéger mayai. Mais banakufa. Vilo kupale. Mina kuambia ya kusema ke paka vile tulisema la semaine passée ya kusema ke l'Éternel est notre haute retraite. Mungu akwe haute retraite mu maisha yako, mu nyumba yako. Wakukugusa anako. Je réitère, mina nasema ke nguvu ya muntu ni wakati ile beko na mutafuta bafane nini? Aba mupate. Na we batakutafuta abasa kupata. Mwenji yote mujima batatafuta mpango yako abasa pata adresse. Batatafuta adresse ya njia yako abasa ipata ni katika jina la Yesu. Sema amen. Alors maintenant, David, nous prenons la vie de David. David, il était un homme fort. Dès son jeune âge, avec Dieu, il a détruit l'ours. Il a détruit les lions. Il a détruit Goliath. Anakomea na honneur. Fashi yote le njina. Fashi le peko benemi banajua ya kusema ke ni défaite. Mais uyo ya kusema ke à force de l'âge eko nenda na kukomea, mina kuambia sa nguvu nenda na kufa nini? Na kupunguka. Nguvu nenda na kupunguka. Wakati la alikuwa jeune, batu yote ya nje bakisimame baranza kuanguka kumbele yake. Mais lorsqu'il grandissait, ses enfants aussi grandissaient. Il était roi. Mufalme anazalaka ba prince. Ba prince nabo il y aura un temps batapenda bakwe banani. Bakwe ba roi. Alléluia.
Sa vila rizala na batoto bazuri, sa Absalom bale barikuwa bazuri, nywele yake ilikuwa yenye kupita preske ya banamuke bote mu Israel. Buzu. Amen, amen. Son fils s'est levé contre son père, conseiller babaya, banamupatia Absalom akiri ya mubaya, pour attaquer son papa. Comme il n'avait pas encore la force ya kukombana, il était obligé de fuir. Un champion, un héros, ula ranza kukimbisha bantu bengine, mais leo, eko natoka mu Jerusalem, eko na chana na arche de l'alliance, eko na chana na lié saint, mbie eko nendo tafuta kwa yeye kufichama. Alléluia. Apparemment, c'est comme qui dirait que Dieu l'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne jamais. Sema amen. Mina kwambia ya kusema que la force physique peut t'abandonner, mais l'éternel Dieu ne peut pas t'abandonner. Quelque part là en Esaïe, Mungu eko nasema que jusqu'à ta vieillesse, je te porterai. Sema amen. Wakati ile nakimbia njo kule eko nasema, relève ma tête, console-moi de nouveau. Alléluia. Hivi niko nakimbia na joie ya kusema ke sitakimbia pour toujours, mais je vais revenir encore à Jérusalem. Mina kwambia ya kusema ke kama mikulu yako ilianza kwenda fashi ingine, mina kwambia sema partir a leo mikulu yako itarudia tena mu Jerusalem, itarudia tena mubaraka yako ni katika jina la Yesu. Hii mwezi ya Desembre ni mwezi ile Mungu anapasha kukukonsole, Mungu anapasha kukupangusha machozi. Tu es champion, tu as détruit les ennemis, mais arrivé à un certain moment, bakushimama banashimama. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que vita ya nje haina nguvu kupita vita ya ndani. David aliua bakuwa, mais ule alimukimbisha wa kwanza mu maisha yake kubuze ni mtoto ule alitoka mtumbo yake. Alléluia. Amen. Pourquoi Mungu kama ina kukombania aanze bukomvi paka munyumba yako, aanze bukomvi paka ndani yako. Biote bya kukuangusha Mungu aanze kubiangusha ni katika jina la Yesu. Biote bya kukuangusha munyumba yako Mungu aanze kubidetruire ni katika jina la Yesu. Sema amen. Bya kukuzunisha Mungu aanze kubidetruire ni katika jina la Yesu. Bya bibaya Mungu aanze kubitosha ni katika jina la Yesu. C'est comme une combattante, c'était le samedi. Elle est venue. Elle m'a parlé, anasema, berger, shipende kona hivi na tafuta kona munyumba yangu maisha mtoto yangu. Alléluia. Mtoto yangu anapenda kwenda kutumika ku boîte de nuit. Je ne veux pas ça. Tunamutosha kule. Anasumburia na muyomba yake na yeye ni pasteur, anamupromettre kama ni kurudia ku masomo afanye nini? Arudie ku masomo, afunde, aishe masomo ya mzuri. Alléluia. Il a écouté, mais après il a pris encore ces histoires, anarudia tena ku nani ku boîte. Anasema je ne veux pas voir ça dans ma maison. Tunashika amen yake. Ni yeye ule. Kama Mungu anakufanshia, utakuwa na amen ya yule ya kupita bengine. Haleluya. Anakuwa ananiambia vile, anasema Mungu wako miku napenda vraiment toucher roho ya ule mtoto. Nous avons prié. Mukutoka kwake anaongeza na maombi ingine, nisha na kuhesabu ni maombi ya tete. Huyo ashakwenda kwa Afrique du Sud. Wakati ile arintroduira nani ma demande yake ya nani ya visa. Binakao. Alléluia. Elle avait fait ça même pour le passeport. Binakawa, ma tension inaanza kulamuka. Anasema si le berger Sami c'est ton serviteur, ni kunapenda ismen, ishifanye nini? Ishishe. Mapapia yangu ifanye nini? Itoke. Unaona kama sasa make uingari kunatembea na ile problem, aiya kuji.
kama inakuji utashanja hata maombi yako. Baba yetu anasema kama una na imani ujakrosha hata ku imani yangu. Kama maybe to be kunashindwa uyo ya kusema ke unapenda ile situation. Mais mimi nakwambia ya kusema ke kuku ma dimension nyingine Mungu eko capable, unaomba pale pale na Mungu anafanya nini? Anajibu. Et pour confirmer aussi sa présence dans ta vie. Alléluia. La maman elle a fait ça. Kutoka tu paka papa kusema akafike kunyumba, mapeli inaanza. Kula renda. Anaita mama ashikujibu, kisha anamwandikia message anasema mama shita kudecevoir tena. Tarudi niku narudia kunyumba, shita tumika tena hii kazi. Kama Mungu eko capable ya kutushe, unayo ya kusema ke hivi tuko hapa. Nous sommes capables ya kuchanger ta raisonnement ya chef yako, aranza kuwaza tunaomba hapa, Mungu anafanya nini? Anachange. Kona hivi avant wakati ile nakona enashika makari kunapanda. Mais unafika pour la deuxième fois, unasimama hivi, unaona ile makari inafanya nini? Nashuka. Biku bia mingi sana hapa. Haleluya. Mimi nakwambia ya kusema ke hii mwezi ya Desembre Mungu anapasha kukukonsole. Vile Mungu alimu yake, mimi nakwambia sasa ke na weye Mungu atakurudishia bako, atakurudishia batoto yako bale. Mimi nasema Mungu atakurudishia batoto yako hata kama yuko mnyumba, kama shikushiki yake huyo ya kusema iko mbari na weye. Ce n'est pas ça. C'est ça non? Hata kama unalala naye mnyumba moyo, unamwambia kitu ashifanye nini? Ashishike, hauna naye. Mais mimi nakwambia sens du Saint-Esprit en ces lieux itamugeuza ni katika jina la Yesu. Mimi nasema itafanya nini? Itamugeuza. Biote byako bya bizuri bilikuwa mbari, hata kazi yako que tu ne parvenais pas à contrôler, mimi nasema ke itaanza kukutii. Mimi nasema kazi yako itaanza kukutii. Mimi nasema franga itaanza kukutii. Mimi nasema ke franga itafanya nini? Itaanza kukuheshimia. Unasema inakushikia. Franga ayene kwa saka nkuku ka kishenji. Wewe kuna hamu akura kao kankuku ni kaku ka kishenji, hapana bya bizungu. Mimi nasema bia ka kishenji. Haleluya. Zamani kama sema unibambie kale kankuku katakimbisha batoto quartier mujima wote bana sema kale kankuku bena tafuta kukakuri. Kaningia china malunsonga kanatokea bamba. No, makuta istakuya vile mu maisha yako. Amen yako ko chini. Puisque tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Suis ce que je suis en train de dire. Mina sema franga istakuwa sa kankuku kakishenji njuu ya kukabamba ni problème. Njuu kubamba tout dollar yetu, ça devient tout un grand problème. Mimi nakwambia ya kusema ke dollar hasta kwa problème, franc congolais ma 20 000 francs haista kwa problème pa kuibamba. Alléluia. Mungu akukonsole. Mungu areleve tena kichwa yako. Relève ma grandeur. Alléluia. Mungu alamushe kichwa yako. Paka vile samedi ou bien le vendredi, nous avons parlé que wakati les tempêtes troubles, ya mai tourbillon na lamuka. Alléluia. Inaanza kuattaquer. Nous avons dit que il est ma uwezo, ma énergie hôtel. Il y a aussi quelqu'un derrière. Il est ma tourbillon il. Puisque la Bible attribue, il dit que le prince de l'air, c'est-à-dire que il pepo, il dunia, basho ipacha shetani et il contrôle. Mais mimi nakwambia ya kusema ke eko ne il contrôle muile kambi. Mui kambi yetu, il n'a pas le droit de contrôler cela. C'est pas amen. Anashimamisha tourbillon anetuma de façon que ishimamishe marche ya Yesu. Les disciples bananza kuria, mais le maître il dormait. Lorsqu'il dormait, mai inatomboka. Wakati ile inatomboka, je vous ai dit que c'est comme le maître avec son chien.
Je vous ai dit que chez méchant, ashikalaka chez méchant, kumbela maître wake. Anekalaka chez méchant, kumbela ule, ashifanye nini? Ashijue. Tak! Tourbillon na shimama, wakati ile na shimama. Le maître des maîtres, c'est lui qui a créé le tourbillon. C'est lui qui a créé la mer. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons, le visible et les invisibles. Dit la parole de Dieu. Tous les visibles et les invisibles. Il dormait. Wakati la nalamusha nsula banamulamusha. Anangaria mai nona. Kumbi uye nenituma. Aina ule. Me ule arinyumba. Njo uye kukumbele yangu. Le maître se tient debout. Il dit silence, tais-toi. Et j'ai dit qu'à partir de la semaine passée, Yesu alamushe konsula mu maisha yako. Balonji bamoni mu famille, shibaone konsula ya Yesu ndani yako. Basanze kukona paka weye, hapana, baone nsula Yesu. Haleluya. Mina sasa baone nsula nani? Ya Yesu. Kama yako aibom ya Yesu ile talamuka, itabaongopesha ni katika jina la Yesu. Mina sema yanze kubongopesha ni katika jina la Yesu. Kama Yesu analamusha nsula yake, na wewe utalamusha nsula pala ukoanze kulamusha. Bale baraanza kukongopesha, basta kongopesha. Mukazi yako, mina kwambia ya kusema basta kongopesha ni katika jina la Yesu. Que Dieu te console encore. Mina sema que Dieu te console encore. Mungu kila atakupatia hii mwezi ya Desembre ni njia kukufurahisha, ya kukwambia ya kusema ke hata kama mukachikachi bilikuwa bibaya, unapenda nikufurahishe na we. Mungu akufurahishe na dolari. Mungu akufurahishe na kazi. Mungu akufurahishe na projet ya mzuri. Mungu akufurahishe na mfranga. Mungu akufurahishe na guérison. Mungu akufurahishe na kilo ranzaka kombaka kote huku ukipate ni katika jina la Yesu. Et tout ce qui était impossible doit être possible dans ta vie au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Ne recule pas, mais avance. Avec Dieu, mina kwambia ya kusema ke mambo inashanjaka. Cheka, mina kwambia ya kusema ile ncheko inageukaka. Kama barisema ke ye huyu bana mwabandone, bantu bote, bale baraanza kumwimbia David asema ke huyu njo. Me wakati ile konenda nsule yenye kufinika na haya, asema Mungu yule anamwacha. Mais lorsqu'il rentrait, huyo ya kusema ke même en mourant, il disait à son fils, unaona ule muntu ule alinipokeaka bien, il m'avait soutenu lorsque j'étais dans la faiblesse. Wakati limiranza kukimbia mwaya, ule alinipokea, ule umwache, umubariki. Me ule alinichambula, ye ule alinifanya vie uye, wewe usimwache ule muntu. Usifanye nini? Usimwache. Bale bote, paka vile Mungu aliambiaka Abraham akusema ke ule atakubariki, afanye nini? Afanye nini? Ule atakulani, afanye nini? Alainiwe. Ule ote iko na kuteswa, mimi nakwambia ya kusema ke Mungu atamrudishia kyote kile araanza kuplanifie. Barona sema yeye yanenda, me alirudia tena. Alikufa mfalme, na wewe utakufa mubaraka. Mimi nasema na wewe utakufa mubaraka yako. Na weye, mimi nakwambia ya kusema ke utakufaka pale shozeka. Mubaraka moya bien. Unayo ya kusema ke kuku mashanduku ingine iko ya bien kupita ta bitanda bengine bya bantu bajima. Nishiko kwa labisha mambo. Wao yuake. Wao yuake sasa kuku mashanduku ingine na mwenye ule ashakulala amo na nsule iko ya bien. Kuku mwingine asho lala pa ye mujima, asho lala pa kitanda, asho shirika. Amen. Biblia inasema ke David alirudia, alikufa mfalme. Ashikukufa kukimbia hapana. Na we abasa kukimbisha mubaraka yako. Utabarikiwa. Mungu akukonsole. Vyote vile vilikuwa vyenye kwenda bifanye nini? Birudie.
bya bizuri bifanye nini? Birudie. Sante ya mzuri irudie. Mungu akusabushe mateso ingine. Mungu akupangushe machozi. Hii ni mwenji ile Mungu anapasha kupangusha machozi ya kila muntu na muntu. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux te tenir debout, tu applaudis pour le roi des rois? Bakushike ya kusema que jusqu'au mois de décembre tu es encore en vie. Jusqu'au mois de décembre huku Mungu engariki na weye. Bangapi banachoka, bangapi banacha Mungu. Meweye huku pale kila siku yote. Mungu akubariki sana. Mungu akumbuke ile livre ya souvenir baba yetu alisema Mungu aifungue. Mungu akumbuke biote bila shofana njuu yake. Sema amen. Amen. Mungu akubariki sana. On applaudit très très fort pour la gloire de notre Dieu.